Good morning, everyone. I am Paniares Genevieve Nicole A., the last reporter of this batch. So, si Miss Maurino already discussed about technology as a way of revealing. And I think this topic will be much easier na lang kay na-appeal naman sa dito si Heidegger ug ang essence of technology, etc. So, murag, kuan na lang ni, kanang recap, tas example gamay. So before I begin, I would like to inform you that kani nga topic nako kay taas ni siya ug kanang laglom ang iyang mga wording nga makakutaw siya sa utok dito sa book, pero kani sa akong PPT nakabantay mo kay kuan na ni siya, mubo ra kay ni siya, sige shortcut ra ni nako 6 bullets para sa iyo na niya. It's na ni join so mani ay. Yeah. So my topic is all about the essence of technology. So can I ask someone to give 3 words nga connected sa word nga technology? Tulo lang words. Can I ask Miss Harmony Maureen? Nicole, internet. Sa kita? Kanang 3 words nga connected sa technology. 3 words. Pero ako kay internet, useful, o wala innovative. Oh yes. Okay, very good no. So technology kay kuan innovative mao gyud ni atong permi mahuna-hunaan like efficiency, productivity, smartphone, mga electric fan, appliances no, which is sakto man jud sad. Pero sa ako sa nang i-accept ha for the least. Electric fan og more kanang which is sakto sa jud siya no. Pero sa kaning essence of technology nga topic nako kay kuan ni siya kanang perspective or view of technology by Martin Heidegger. Kani siya kay giingon na ni Flor no sa una nga German philosopher ni siya ug siya ang nagbuhat aning essence of technology. So now let's start kung unsay mga pagtan-aw niya sa technology. So please ay nanade. So can I have someone to read the first point ni Heidegger? Can I have Miss kinsa may nadere? Miss Manayaga Claudine? Ay si Cherry? Cherry? Kinsa man? Ako, technology is not and it's a way of staying on control. Okay, so unsa may imo kanang murag nasabtan ana? Ko nangin punta na ko kay very important especially now kay jud ato ang Easter. Okay, sige. You get the point te. So very good. Give a virtual applause. So first point diri no, technology is more than just a tool. This means nga ang technology is not just about like cell phones or kaning mga gigamit nato nga technology karon, but technology is more than that. It changes how we see the world. Giusab niya ang atong pagtan-aw sa nature ug ang atong mindset. So example ani no kanang unsa man. Sa una katong mga tawo nga wala pa diri technology, they use nature like katong stones to make firewoods, to make houses. So they use nature with the mindset nga kanang ang nature is part of the human activity. But now nga high-tech na kaayo ta, especially people like us nga kuan na anad na ta sa kuan productivity ug efficiency. We already see nature as not as a partner, pero something unsay tawag ani? Something to control and something to exploit. So to further explain this no, let's move to the second point of Heidegger's kuan. So unsay giingon din
everything becomes a standing reserve. Objects, nature, and humans are seen as resources. So, how makaingon mo giunsa in what way nga giusab diini atong way in seeing the world? So, mao ni ang giingon sa second dire nga atong makita sa tao kay kanang standing reserve na siya hisgutan na sad ni Miss Flor, no, that we see everything as a utility kung unsa ilang gamit. So example ani sa nature, sa una ang people kay moingon sila hala kanay sa forest nindot lagi magkuan dire picnic or nay sa dagat nice kaayo niya. So in that case we see nga nature as nature, we appreciate them. Pero karon moingon ta kung nay kahoy hala sa muka ng kahoy unsa may pulusan na ato na lang nang putulon or ato nang unsay tawag na nya dayon para makakwarta ta or himuon ba na natong bangko or lamisa or kaning dagat kay nindot lagi ni pwede na nato buhatan or ikanang buhaton nga resort kay choy ug view. So you see ibitaw ka na almost everything nga atong makit-an ang atong mahuna-hunaan kay unsay gamit aning butanga. Even with people, we see people for what they are used for, especially sa mga business owners. They see people as mga trabahador or mga laborers nila. Nya dayon, standing reserve ay pasabot ani means reserba, seeing things kung unsay ilang use, not for what they really are. So mao to sayo na kay no. So let's proceed to the third. Please go Miss Larry. So, human belongs to the system. Ay. Balik balihog. Okay, human belongs to the system. Wait lang akong i-accept. Wait. We do not fully control technology. So, are you familiar with the quote nga, be the masters of technology, not its slaves? So, can I ask someone their opinion if in today's world and generation nga, kita pa ba ang master sa technology or kita na ba ang slaves? So, can I ask Miss Kuan Cherry katong ni raise sa iyang hand ganiha? Miss Bardock? Sa iti question ni mo call, pala kong balik. Kanang sa karon nga generation or karon nga world kay imong tan-aw kita ang slaves or kita ang master sa technology? So sa karon kay feel ko anas tunga kay most of the karon tao kay nagsaling sa technology, so mura na pud siya na slaves kay daghan na na-addict sa technology. And also some people kay master sa technology kay gigamit mo nila as help para ma-improve ilang skills o knowledge. Okay, very good. Kanang sakto gid kayo nga idea no, na nata sa tunga-tunga. Pwede tang master, pwede sa tang mga slaves, depende na nato saon paggamit mo sa nagiingon ni Heidegger. So, technology is already a part of us. Imagine ko no kung karong panahon na mawagtang ang tanang technology nga atong unsa mo eko dili matarong og dungog. So kana na dungog na. Gi mo continue. Mo ikaw ra siya ko. Mo ikaw ra siya if kana ang nay mo answer tapos nag-on mic ka. Sige, ako i-off ini ka next. Thank you for me. So, balik ta sa continue ta. So, imagine ta kung mawagtang tanang technology no, nga atong gipanggamit, mabuhi pa ka ta? Or, yes, mabuhi man ta, pero perting dako ag kausaban kay naanad man ta sa technology na no. Like, kung mugawas ta sa campus or sa atong balay, ipha kung
pila ka kabuok tao or student nga maglakaw nga walay gunit nga cellphone. So dinha na dependent na jud ta no para atong giingon. So more example pa lang kay kani ganing war nga nahitabo ron labi dinhi about sa kuan oil. So first of all, oil is not a technology pero oil kay mao ni siya murag si tawag ni nagpa is the one who make technology work. So without oil kanang transportation walay transportation. So moreover walay kuryente no, and kuryente mao ni ga padagan almost all sa technology including factories, machines, or even social media and phones nga importante na gyud kayo sa today nga world para makuha natog information or socialization etc. So diha pa lang daan galisod na ta. So ang point gyud ang point gyud ani ni Heidegger is people and technology is not a separate entity and we belong to it as we belong to them. Dili na inana gyud ang iyang giingon pero murag ingon ana lang sad ba. So we are part of the system which is concerning para niya kay we are overly dependent to it. So mana siya. Next din nga point, ang fourth point is technology is a never-ending cycle. Success leads only to more production. So manawag ko kanang unsay inyong idea ani? Si kuan lang. Si Archie. Kaning kaning technology is never ending cycle. Oo. Unsay imong kuan ana? So technology is a never ending cycle kay kanaang di ba ganina na discuss mo to nimo ang atong technology is more than tool. So kanaang technology is not just kanaang raman kutob, so it could be karon ni gamit ta, so pwede ugma nga pwede na pud kung tuyok na siya ba, it's either kanaang daghang function ang technology, so it could be karon kay nagamit ka og kanaang gadget, so tama ba, so nag-refer jud sa technology na jud sa cycle ba. Yes, sakto. Tama jud siya nga pasabot aning never ending cycle para atong giingon Archie kay mura sag cycle nga wala siya kahumanan, magsige ra siyag tuyok. So human no will always make a way to innovate. Mag-join sa ko. So mo to no, kanang kitang mga humans we make changes to improve our daily living. Example na lang from Graham Bell's telephone hangtod na himong keypad, then touchscreen nya iPhone nga way humanan nga Plus ug Pro, di ba? Cycle siya or wala say never ending siya. So kani technology magsige ra gyud ni siya og kuan kanang improve or innovate. Wait lang.